बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला का दौरा अमेरिका कामयाब रहा या नाकाम। वह अमेरिका से क्या मांगने गए थे, उन्हें मिला क्या? पाकिस्तान इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है और आने वाले दिनों में क्या कोई अल्लाह रहम करे संगीन सूरत हाल तो नहीं पैदा हो सकती? पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह तौर पर जारी किया और अमरीकी मुतालबात के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस वक्त अमरीका, अफगान और पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान को किन हालात में तालिबान के बजरिए ताकत तालिबान के काबुल पर कब्जे करने की मुखालफत करना पड़ी, और क्यों पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत की बजाय एक कौमी और अवामी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। और इस वीडियो में आपको इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ भी मिलने वाले हैं, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि अशरफ गनी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहा था, और इस हवाले से ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने मुतादिद बयान दिए कि अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बाजी की बजाय अगर अमन अमल पर बात करें तो बेहतर होगा, बल्कि मुलाकात से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यूज़ देकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर कर दिया। अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दौरा अमेरिका में पहले अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के निकालने के मुखालफिन से मुलाकातें की गई और बाइडन इंतज़ामिया पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप अशरफ गनी की बाइडन से मुलाकात देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे बाइडन एक बच्चे से परफॉर्म करवा रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस का साथ साथ क्रिटिकली उसका जायज़ा भी ले रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। और यहाँ ये एक बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि तालिबान मुसलसल बगैर गोली चलाए अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर कब्जा कर रहे हैं, और यह तासुर दिया जा रहा था कि जैसे अफगान फोर्सेस तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हो रही हैं। और इस ड्रामे का सारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को यह एहसास दिलवाना था कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान से निकलने में जल्दी की तो एक भयानक नतीजा होगा, और अमेरिका अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए अपने इनखला के फैसले पर नज़रसानी करे। यही नहीं, वो अमेरिकन जो 20 साल से अफगानिस्तान में सर्विसेज की मद में अरबों डॉलर्स कमा रहे थे, चाहे वो असला बनाने वाले हों या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनकी भी एक बहुत बड़ी लॉबी अमेरिकन सेनेट में मौजूद है जो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने पे चीखें मार रहे हैं। लेकिन इन सब में अब इसके बावजूद इनकी सारी जद्दोजहद में पानी फिर गया। बाइडन से मुलाकात के बाद अशरफ गनी ने अमेरिका में ये ऐलान किया कि अफगान फोर्सेस ने आज 6 अजला का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया, और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि अशरफ गनी को ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला अमेरिका ने अपने कौमी सलामती के मुशीरों से तवील सलाह मशवरे के बाद किया, और अब इसमें किसी किस्म की तब्दीली या रद्द-बदल की गुंजाइश नहीं। और इसके बाद अशरफ गनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था कि वो अमेरिका को यकीन दिलाए कि वो अफगान फोर्सेस बिल्कुल निकम्मी तो नहीं है। आप उन्हें 3 अरब डॉलर की लॉजिस्टिक और मटीरियल और एयरफोर्स मेंटेनेंस की सपोर्ट करें और फिर इनके कमालात देखें। अब ये एक हकीकत है कि अशरफ गनी की हुकूमत अफगानिस्तान की भलाई की बजाय ज़्यादा फोकस अपने इक़्तिदार को तवील देने और ज़्यादा अमरीकी मदद के लिए कर रही है, ताकि ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा जाए। बाइडन ने वाज़ेह तौर पर अशरफ गनी को जवाब दे दिया है कि अब अफगानों ने अपने फैसले खुद करने, और अमेरिका 11 सितंबर के बाद मजीद एक दिन भी अफगानिस्तान में नहीं ठहरेगा। इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक तालिबान से अफगान फोर्सेस के हारने की सबसे बड़ी वजह किसी मकसद का ना होना था, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे अफगान फोर्सेस हों या तालिबान, दोनों ही सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही एक तरह की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन तालिबान के अंदर जिहाद का जज्बा है, जबकि अफगान फोर्सेस में मौजूद लोग सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए अपनी जान गंवाने का फैसला नहीं कर सकते। इसे तालिबान बगैर गोली चलाए बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और तारीख गवाह है कि अफगान या तो इंतकाम और दुश्मनी में लड़ते हैं या फिर जिहाद के लिए। सिकंदर आज़म जब हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी कर रहा था तो उसे खैबर के पास शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बिलाखिर सिकंदर आज़म की माँ ने मकामी सरदारों को बुलाया और बातचीत चल रही थी कि सिकंदर आज़म की माँ ने पूछा कि आपका सरबराह कौन है, तो वहाँ मौजूद हर कबीले के सरदार ने कहा मैं, और इस तरह इनकी आपस में लड़ाई हो गई। और सिकंदर आज़म की माँ ने इसे मशवरा दिया, ये लोगों ने एक दूसरे को अपना सरबराह मानने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें कहाँ से मानेंगे। इसके बाद सिकंदर आज़म ने बाजोड़ की साइड से हिंदुस्तान में दाखिल होने का फैसला किया। उस वक्त भी अफगानिस्तान में यही सूरत हाल है, कोई और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ तालिबान है जो इस्लाम की ताकत से तमाम अफगानों को इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ग्रैंड अफगान जिरगा। और इसके अलावा अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं और मजबूरी में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। अमरीका ने अशरफ गनी को वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पहले अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करो, फिर कोई और बात करो। और उसके साथ ही अशरफ गनी एक तरफ पाकिस्तान को मजबूर करवा रहा है कि वो इनकी मदद करे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ हज़रतसराई से तो बाज आता नहीं है। अशरफ गनी ने अफगान फोर्सेस के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, कहा
کہ طالبان اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جانتے ہیں کہ افغان فورسز کو ہرانا اتنا آسان نہیں اور وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اشرف غنی ایک عرصے سے پاکستان پر طالبان کی مدد کا الزام لگا رہا ہے اور پاکستان میں قومیت پرست علیحدگی پسندوں کو بھڑکا بھی رہا ہے۔ اگر اشرف غنی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح پاکستان پہ کیچڑ اچھال کر اس پہ الزام بازی کر کے وہ پاکستان سے کوئی مدد حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن نئی حکومت میں انہیں شامل کرنا بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ در حقیقت وہ طالبان ہی ہیں جنہوں نے افغانستان میں امریکی عزائم کو شکست دی اور بحیثیت افغان امریکہ سے اس کے انخلا پہ مذاکرات کیے۔ اشرف غنی کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اس بات کا پتنگڑ بنا ہوا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد اور افغانستان میں عورتوں کے حقوق ختم ہو جائیں۔ اس حوالے سے اس نے ایک رٹا ہوا فکر ہر جگہ دہرایا کہ جب میں 18 اور 19 سال کی بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کون صدر بننا چاہتا ہے تو 70 سے 80% بچہ کہتی ہیں ہم۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو افغانستان میں آ چکی ہے، لیکن اشرف غنی کو جو وہ چاہتے تھے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی اور ان کی باڈی لینگویج انتہائی کمزور اور ویک نظر آئی اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی انتہائی مجبور غلام اپنے آقا کے کہنے پہ کنویں کے اندر چھلانگ لگانے جا رہا ہے۔ اب پاکستان اس نظریے کا تحت طالبان کے کابل پہ بذریعہ طاقت قبضے کی مخالفت کر رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کو ترقیاتی منصوبے اور عوامی فلاحی کاموں کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف بیرونی امداد سے ممکن ہے۔ اگر طالبان نے مذاکرات کے بغیر کابل پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تو یورپ اور امریکہ سمیت کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اور اگر افغانستان میں ایک عوامی حکومت ہو گئی تو علاقائی تعاون، سی پیک میں شمولیت، سینٹرل ایشین ممالک سے تجارت کی صورت میں پورے خطے کے نصیب جاگ سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کسی بھی لسانی گروپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے صرف اور صرف خطے کی ترقی اور دونوں ممالک کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ امریکی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ افغان سیاسی قیادت کو ملکی مستقبل کے بارے میں اپنے اختلافات کو دور کرنے کی ترغیب بھی دے رہی ہے۔ امریکی فوج انخلا کے مخالف ہے اور کچھ اشارے یہ بھی ملے کہ محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی بائیڈن کو افغانستان سے عجلت میں انخلا کرنے کے خلاف خبردار کیا، لیکن بائیڈن مختلف رائے سننے میں فی الحال دلچسپی نہیں رکھتے۔ افغان حکومت کو زیادہ خطرہ سیاسی عمل کی ناکامی سے ہے، کابل پہ طالبان کے قبضے سے نہیں، بلکہ جب صدر غنی کی قیادت سے اب تک حل کی بجائے مسئلے کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ غنی اور عبداللہ بائیڈن کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بائیڈن کو یہ کہتے ہوئے سننا چاہتے تھے کہ امریکہ ترقیاتی امداد، امن عمل کے لیے سفارتی مدد اور سب سے بڑھ کر افغان فوج کے لیے مالی امداد فراہم کرتا رہے گا۔ وہ ایک ایسی فکر مند عوامی اور سیاسی قیادت کو یقین دلانے کی پوزیشن میں افغانستان واپس لانا چاہتے تھے کہ جب فوجیوں کے انخلا کے بعد امریکہ افغانستان کو ترک نہیں کرے گا، امریکہ افغانستان کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات کا کم امکان ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ صرف امریکی حمایت پہ اپنا اقتدار لمبے عرصے تک قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ افغانستان کا معاملہ اس وقت پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہونے والی تمام ڈیولپمنٹ بمِ تجزیہ انالیسز آپ تک پہنچاتے رہے۔ جیسی میرے پاس کوئی مزید خبریں آتی ہیں، اہم خبریں آتی ہیں، میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔